सर्वप्रथमे आपण मानकु आमर थामुर रामपुर यूट्यूब चैनल के स्वागत करछु। आज होचे आमर जेन की आदिवासी अध्युषित अंचल रो टोकी पर्व रो चतुर्थ दिवस। ई चतुर्थ दिवस न आमर ताकुटा स्थित भारत यात्रा पड़िया रे सातला बा आमर भांगड़ी धौड़ा नचा कार्यक्रम अनुष्ठित होउचे। बहुत सुंदर भाव आपण माने देखि परथिबे शह शह मात्रा रे दर्शक आछंती तांकर यात्रा देखिबा पई से माने आछंती। तो एही मुहूर्त रे हमर संगे अछंती हमर गार भाई जणे तांको पचारबा यात्रा को प्रकार भाव रे मन आयोजन करूचंती आ केमती होउची आरंभ शेष पर्यंत तांको मोहरु आसंतो दुई पट टिके सुनिबा। सर्वप्रथम आपन को स्वागत करि हमर कमराम। नमस्कार, मोर नाम होची दिवाकर नायक आउ ए प्रोग्राम होची हमर टोकीमरा लास्ट अंतिम आगे आगे साततला कहउतिले धांगड़ी दला कहउतिले एबे बालूपटा बोली कहउचन। आर ए जिनिस एटा होची हमर परंपरा, एटा चाली आसीचे। इति किछि नै आसी कर गुटे देवी के पूजा करबे, पूजा करी कर लिया पिठा अनेक प्रकार मिठा थिबा हमर लोकल आइटम थिबा से सब घेनी चिनी कर खाई करी धंगड़ा धांगड़ी नाची करी बोली करी सांग साथी मिठा दिया निया हेई करी इनो समस्त भेटघाट हेसन। आउरी हमर जेन डाकुटार स्वामी विवेकानंद युवक संघ जेन कमिटी भाई माने अछन ए माने बहुत वर्ष हैला किछि नले भी 40-50 वर्ष हैला ए माने प्रोग्राम के करी करी आसुछन। प्रोग्राम यात्रा तो एंता होउतिला किंतु ए जगह आउ गुड जिंस ऐड करिछन जे बड़ खुशीर कथा टिके साउंड बाजुचे हेनो टिके नाचुचन लोकल भाषा रे लोकल हमर कल्चर हिसाब रे तांके फारस करूचन। एटा माने देखि लोग बहुत खुशी होउचन। अनेक बहुत दूर लोग आछन छत्तीसगढ़ रो आछन फॉरेन जेन हमरो पर दिन रे जेन आइला फॉरेन रो लोग माने भी की रहि करी इन उपभोग करसन। एटा उपभोग कोला परे ए माने तांकर एरिया के से माने फेरी जायसन। ई यात्रा रे केते मात्रा रे लोग समागम थिले। ए यात्रा रे किछि ना हेले भी गुटे 15-20 हजार लोग हेबे तारथु अधिक सिना कम नै हियम। ए यात्रा रे आउ के अतिथि रूप रे आथिले आपण जो कहउथिले डांस प्रोग्राम बा सांस्कृतिक प्रोग्राम जो चली छे से सांस्कृतिक प्रोग्राम रे को अतिथि से माने सब आथिले। हमर इठी हमर जेतकी भी नेता मंत्री अछन कॉन्ट्रैक्टर अछन बुद्धिजीवी अछन समाज सेवी अछन समस्त को हम निमंत्रण करथिलु। तांकर भितरु हमें मुख्य अतिथि हिसाब रे हमर वार्ड मेंबर डाकुटार वार्ड मेंबर कर्म सिंह माझी के हमें मुख्य अतिथि हिसाब रे स्वागत करथिलु। तार संगे आसीथिले हमर ब्लॉक चेयरमैन आसीथिले, द्रुपति माझी आसीथिले, हरो आसीथिले, इनती अनेक कॉन्ट्रैक्टर अनेक राजनेता अनेक बुद्धिजीवी आसीथिले। प्रति वर्ष तो एठारे होउचे तो ए चलित वर्ष टिके को प्रकार थिला यात्राटा जेतु सर्व समय आसी गलानी तो आपन को केते फील लागुचे यात्राटा को प्रकार भाबरे ए वर्ष टिके हेछि कोना लागुचे। नहीं यात्रा बहुत भल अछि गला वर्ष पर भी ए वर्ष बहुत भल अछि बहुत कोहली अछि और शांति श्रृंखला रे चली छे। बहुत माने हमर अंचल रे लोग बुझवा लोग लड़ाई करवा लोग नहीं से बुझा मना रे लिया पिटा घेनी कर ज्ञानिया ही कर संग साथी हिसाब रे चली छे। तो आपन सुनिथिले को प्रकार भाबरे से तांकर उपस्थापन करथिले आ किछि होय तो से छाडी दैछन्ते तांकु पुनी थरे तांको पाखो को जीवा से कोन कहतन आसन तो टिके सुनिबो। हमें गार हिसाब रे भी और हमर अंचल रे हिसाब रे भी मीडिया माध्यम रे हमर थामुल रामपुर जेन मीडिया भाई तांको भी हमें अशेष धन्यवाद दउछु हमर कमिटी तरफ रो। तार संगे संगे जेतकी भी मीडिया भाई आसुचन जेतकी भी आसुचन आर वर्ष के भी आसन भरपूर मजा नेमा हमर लोकल जेन कल्चर अछि हमर लोकल रो जेन परिचय अछि ताके हमें फोकस करबा के पड़वा। हमें समस्त मिसी सहयोग होई के हेले ही सेटा हेई परवा। निहाती भाव रे आपण सुनिथिले को प्रकार भाव रे हमर भाई कहउथिले को प्रकार हिसाब रे हम यात्रा आयोजन करूछु आ केमती लोकन समागम अछि केमती आयोजन करा जायछि लोकन दर्शकन तांकर मनोरंजन पाई हो किबा जे कोनोसी काम पाई हो हम को प्रकार भाव रे हम प्रोग्राम करूछु। एति भितरे हमर संगे ए जो कमिटी रो जे अछंती सभापति आसंतु तांको मोहरु किछि सुनिबा से यात्रा को नै कि तांकर कमिटी तरफ को प्रकार भाव रे से आयोजन करथिले ओ केमती थिला तांकर आजिकार एही उत्सवटा। नमस्कार, मुई स्वामी विवेकानंद युवक संघर सभापति आशीष कुमार माझी और एटा बहुत आगु चली आसी प्रोग्राम ता आगु बहुत सलभ लिसान आसुथिला किंतु एमे नहीं आसबार ना खाली बाजार बसुची। एति लागि हमें गोटे काई जे नहीं करू गोटे नुआ पिला न तो आजि काली सलभ लिसान धरि को नहीं नाची जम आ डांस कंपटीशन गोटे कहले ठीक हेबा भाबी कि ना हम एटा डांस कंपटीशन सब बेले करूछु। नाचवा लोग तो नाचुचन जेन देखबा लोग भी मस्त एंटरटेनमेंट रे आराम से देखुचन जाउचन
ଖାଲି ଆଗ ବଜାର କରି କରି ପଲଉଥିଲେ। ଯେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା ଯେତିକି ଆସବା ତ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ 30-40 ବର୍ଷ ହବ ଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ନା ଗୋଟେ 2009 ରୁ ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକରି ଆସିଛେ ଆଉ ଆଜି ତକ କରି ଆସୁଛୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛେ। ଏମିତି ଆମର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଆମର ଗାଁର ବଡ ବଡ ଦାଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମକେ ସହଯୋଗ କରସନ୍। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଯୋଉ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଅଛି ଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ ନେଇକି ବି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ ଆପଣଙ୍କ ଯୁବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଗାରେ କଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ଗାଁର ଜମି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଧାମନଗୁଡାର ଜମି। ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଡାକୋଟା ଭାଇ, ସେଟା ତାଙ୍କର ବି ଯାତ୍ରା ସେମାନେ ବି କରନ୍, ଆମେ ମନେ ନାଇଁ କରୁ। ଯଦି ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ ଟା ଯଦି ନାଇଁ କର ବୋଲି କହୁଛ ବୋଲେ ଆମର ଏଇ ପାଖେ ଆକା ଲାଗିକିନା ଫିଲ୍ଡଟା ଅଛି, ଆମେ ସେନେ ବି କରିପାରମୁ। ଯଦି ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ନ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ ତ ଠିକ ଅଛେ। ଆମେ ନ କରବାର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇନା ହଉଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍, ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହଉଛି। ଟିକେ ଭିତରକେ ହେବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଇ ଲଗ କରୁଛୁ। ଚନ୍ଦନ ସିଂ ମାଝି ଏଲ ଜାମଗୁଡା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ଭାଇ। ଏଟା ଯାତ୍ରା ଏଟା ଆମର ସାତକଲା ବୋଲସନ। ଆମର ଦେଶିଆ ନେ କରସନ୍ ବାଲିପଟା ଆମର ପର୍ଜା ଭାଷାରେ। ତ ଭଲ ବି ଲାଗଲା ଏ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିଲୁ। ଆମର ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ହେଇଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଛାଡିକିନା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ହେଉଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏତିକି ଦୂର ଠାରୁ ଆମର 22 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆସିକିନା ଆମେ ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖି ଆସିଲୁ। ଯାତ୍ରା ବୋଲେ କାଣା ଭାଇ ଆମର ତ ଦେଶିଆରେ ତ ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ଠାରୁ, ତ ସେଥି ଯୋଗୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲୁ। ଯାତ୍ରା ବୋଲେ କାଣା ଭାଇ ଆଗରୁ ଠାରୁ ତ ବୁଢା ମାନେ ତ ଆଗରୁ ଠାରୁ ନୀତି ନିୟମ ଚଲେଇଛନ୍, ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାତ୍ରାଟା ମାନି କରି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଟକିମରା ବୋଲି ଆଗରୁ ନାଁ କରିଥିଲେ ଭାଇ, ଏବେ ଗଡରା ମରା ବୋଲି କହସନ୍ ଓଡିଆ ନେ। ତ ସେ ଟକିମରା ସରଲା କେ ଗଡରା ମରା ସରଲା କେ ଏବେ ଆମର ସାତକଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ନେ ଆମର ଚମ୍ପା ଚୁଆରେ ସେନ ବି ଏନ୍ତା ସାତକଲା ସିଷ୍ଟମ ରା। ହଁ ହଁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଭାଇ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ନବୀନ କୁମାର ମାଝି, ମୁଁ ସୁଣ୍ଡିଯିବାରେ ଆସିଛି। ମୋର ବ୍ଲକ ହଉଛି ଥାମୁଲ ରାମପୁର। এটা হচ্ছে আমার আদিবাসী পরম্পরা পর্ব। এটা হচ্ছে এই আদিবাসী পরম্পরা পর্বর এটা থার্ড ডেজ মানে এটা তৃতীয় দিন, যেটা কি আমি ফার্স্ট দিন আমি মাংস কটা কারণা এটা আগে যেটা করুছিল আগুন যে পরম্পরা চালিছিল সেটা আগুন চালিছে সে আগে এটা আমার থার্ড ডেজ। এটা থার্ড ডেজ ফার্স্ট ডেজ না আমি কইছি আমি আগে ছিল টকি মোরা বলেছিল, এবে লাস্ট এমতি স্টেজ হইকিনা আসিছে। এটা হচ্ছে লাস্ট এবে গডরা মোরা হি করে আসলা, কিন্তু আকারে এটা গডরা মোরা সরলা। সেকেন্ড ডেজ নে চায়না খুরাসি নাইছি, এটা হচ্ছে থার্ড ডেজ নামে এটা আমি হচ্ছে এটা বালিপটা বলে মানসু। এটা ভারত যাত্রা পড়িয়ারে কাই বলে আজির যাত্রাটা বহুত ভাল ଥିଲା, জনসংখ্যা বহুত বিপুল আকারে ଥିଲା। আমি বহুত খুশি পাইলু, লোক জনসংখ্যা বহুত ভিড় ଥିଲା। হ্যাঁ পরিবার সঙ্গে আসিছিলু, পরিবার भी बहुत बुला बोली कि बहुत खुशी पाइले।